ग्लोरी जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु ने और एक बार हमें ये बाइबल स्टडी करने की दया दी, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রভুকে। প্রভু আমাদের আরেকবার নতুন করে বাইবেল স্টাডি করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাই প্রভুকে আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি। जो भी हमारे बाइबल स्टडी सुनते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं हमारी बाइबल स्टडी में और एनकरेज करते हैं कि हमारे साथ बात करे, पूछे प्रश्न, ताकि हम उत्तर दे सके। मिलके हम बाइबल स्टडी कर सकते हैं। बहुत पहले से हम ये बाइबल स्टडी कर रहे, बिगिनिंग से कर रहे हैं, तो ये मौका है कि हम समझ ले कि बाइबल क्या है और उसी हिसाब से हम हमारा ये समझ जो है बाइबल के ऊपर की, उसके आधार पर हमारी हो जाएगी। आमीन। আমিন। আমরা যারা শুনছেন দর্শক বৃন্দ, তাদেরকে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদেরকেও আমরা আমাদের এই বাইবেল স্টাডিতে জয়েন হওয়ার জন্য আমরা আশা রাখছি যে তাদের মনে যা কিছু প্রশ্ন আছে তারা আমাদেরকে করতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে। এবং আহ, আমরা যেহেতু শুরু থেকে শুরু করছি, তাই তারাও আমাদের সঙ্গে এখানে জয়েন হতে পারেন। আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो मैं शेयर करती हूँ बाइबल स्टडी, जो इसे जिसकी तो थोड़ा हमारा टाइम बच सकता है, हमें टू द पॉइंट बात करेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये बड़ा बाइबल स्टडी है, बिगनिंग से कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें पॉइंट की तरफ, पॉइंट पर ही रहना है। ग्लोरी जीसस। ट्रांसलेशन कर। আমরা বাইবেল স্টাডির স্ক্রিন শেয়ার করছি। আমরা যাতে আমাদের শুরু থেকেই বলতে একটু সুবিধা হয়, পয়েন্ট টু পয়েন্ট, কারণ আহ, একদম টু দা পয়েন্ট শুনলে আমাদের দর্শক মন্ডলীর, আমাদের শ্রোতাবৃন্দের একটু সুবিধা হবে, তাই আমরা সেটা শেয়ার করে আমরা শুরু করছি। आमीन। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, ज्यादा से हमारे बाइबल की बारे में, और आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा बाइबल के बारे में थोड़ा जो हमने बात किया। और अगर उसके ऊपर भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी हम बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं। तो ये बाइबल स्टडी में हम क्या कवर करने वाले हैं, ये हम पहले थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे। তো লাস্ট টাইম আমরা যে ভিডিও করেছিলাম সেখানে আমরা বাইবেল সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। তো সেখান থেকে যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো কিছু থাকে, তো আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের জানাতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব সেটার উত্তর দেওয়ার জন্য। তো এখন আমরা একদম বাইবেলের শুরু থেকে আমরা শুরু করব। আমেন। ओके। तो ये बाइबल की स्टडी में हम पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण एक शुभ वर्तमान है, परमेश्वर का इनविटेशन है लोगों के लिए जो परमेश्वर के सानिध्य से ये जो उत्पत्ति में गुम हुए थे। তো আমাদের এই পবিত্র বাইবেলের শুরু থেকে একদম উৎপত্তি আদি পুস্তক থেকে আমাদের যে প্রকাশিত বাক্য পর্যন্ত একদম শেষ পর্যন্ত যা আছে একটা সুসমাচার, যাকে আমরা সুসমাচার বলি। তো সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই বাইবেলের মধ্যে সেই সুসমাচারই রয়ে গেছে। Okay. और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ये दुनिया कैसी बनाई, और बाद में हम देखेंगे कि उत्पत्ति के मनुष्य को बनाने के बाद क्या हो गया, फिर परमेश्वर का मनुष्य के लिए प्लान क्या था, फिर तो बाद में हम शैतान के बारे में भी देखने वाले, लूसीफर के बारे में भी देखने वाले, जिसने ये सब मनुष्य को परमेश्वर की नजर से गिराया, परमेश्वर की प्रेजेंस से उसे दूर ले गया। और बाद में हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता
मनुष्य को जब थोड़ा रुक जाओ मैं, और या तू याद रखेगी? हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ मैं बोल लेती हूँ। हाँ। मैं बोल लेती হूँ পহলে। প্রথমে আমরা আহ আহ, জানবো যে মানুষ কি করে সৃষ্টি হয়েছিল, সৃষ্টির সূত্রপাত কোথায়, সেটা আমরা শুরু করব। তারপর আমরা জানতে পারবো যে আহ প্রভু ঈশ্বর আমাদের মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন কেন, কেন সৃষ্টি করেছিলেন, তার তার পরিকল্পনাই বা কি ছিল। তারপরে আমরা জানতে পারবো যে আহ আমাদের যে আহ, শয়তান যাকে আমরা বলি, স্যাটান, তো তাকে কেন ফেলে দেওয়া হলো স্বর্গের থেকে, এবং তার সম্পর্কেও যেটাকে লুসিফার বলে, সেই সমস্ত বিষয় আমরা জানতে পারবো। ধীরে ধীরে আমরা আগে যাব। तो उसके बाद हम जैसे कहा शैतान के बारे में हम मालूम करेंगे, क्योंकि उसने सब कुछ ये परमेश्वर के विरोध में किया। और फिर उत्पत्ति के पुस्तक में ही ये जो शैतान, जब उसको स्वर्ग से फेंका गया, उसके साथ 2/3 जो है दूत, वो भी गिर गए। पर स्वर्ग से उसको फेंका गया उन लोगों को। तो थोड़ा हम वो भी देखेंगे, क्योंकि उत्पत्ति के 6 अध्याय में इनके बारे में लिखा है। আচ্ছা। তো আমরা লুসিফার, শয়তানের যা হয়েছিল ওর সঙ্গে সেগুলো জানতে পারবো, এবং বিভিন্ন রকমের স্বর্গদূত যারা, যাদেরকে স্বর্গের থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তাদের কথা জানতে পারবো, যেগুলো আমাদের আদি পুস্তকের 6 নম্বর অধ্যায়ে লেখা আছে। সেখানেই আমরা এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো। তো আমরা ধীরে ধীরে যাব। ओके। और फिर अ, इसी दरमियान जब आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर के सानिध्य को छोड़कर वो चले गए बाहर, क्योंकि उन्हें पश्चाताप नहीं किया पाप करने के बाद। तो उसके बाद 400 साल परमेश्वर पिता ने उनको जो करना है उनको करने दिया, क्योंकि एक बार पश्चाताप ना करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप ही नहीं किया। लेकिन वो पश्चाताप नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने किया उनसे उनको सीखना जरूरी था। और फिर इसको टाइम दे दिया परमेश्वर पिता ने कि इसी दरमियान जो भी है वो फ्रूट लाएगा, वो समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हो गया है। ये इतना छोटा सा कभी कभी बात हो सकती है, लेकिन ये इसका परिणाम क्या हो गया था। তো আহ আমরা দেখতে পাবো যে আহ প্রভু ঈশ্বর যে আহ, আহ, 6,000 বছর, সেই যে কেননা আদম এবং হাওয়া, ওরা কি করেছিল, ওরা যে পাপ বৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছিল, তারপর তারা সেই পাপের জন্য ওরা অনুতাপ বা অনুশোচনা কিছুই করেনি। তো যেহেতু করেনি, সেহেতু প্রভু ঈশ্বরের যে রোষের মুখে তারা পড়েছিল, এবং তাদের জীবনে তারপর থেকে ধীরে ধীরে কি কি হয়েছিল। আর যেহেতু তারা অনুশোচনা করেনি, অনুতাপ করেনি, তার জন্য ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু আজ পর্যন্ত ঘটে আসছে। তো সেগুলোই আমরা জানার চেষ্টা করব, আমরা জানবো। এবং আহ যেহেতু সেই অনুতাপ বা অনুশোচনা করা হয়নি জন্য সমস্ত কিছু ঘটে গেল, তাই আমরা সেই সমস্ত বিষয়ের যে গূঢ় তথ্য, নিগূঢ় তথ্য, সেই তথ্য আমরা জানবো। ओके। तो उसके बाद देखो ऐसी, क्योंकि वो 400 साल में बहुत सारा कुछ हो रहा था, बहुत पाप बढ़ गया था। मर्डर, पहला हमें मर्डर हो गया, और उसके बाद बहुत सारा पाप ही पाप चल रहा था। और तो परमेश्वर को भी इतना दुख हो गया कि परमेश्वर को भी ऐसा लगा कि क्यों मैंने मनुष्य को तैयार किया, ऐसा लगा। और फिर प्रभु ने नोहा का पूर जो है, जल, वो है वो जल प्रलय जो है, वो लाकर वहां के टाइम की मनुष्य हानि और एनिमल्स सब मर गए, छोड़े थोड़े छोड़कर। नोवा जो था वो अकेला, उसकी वाइफ, 2 बेटे उनकी वाइफ, और क्लीन और अनक्लीन जो जानवर है,
उनमें से थोड़े थोड़े प्रभु ने उसको तारू बनाने के लिए बोला, और उस तारू में पिता परमेश्वर ने उनको रखा, और उसी के टाइम ये जल प्रलय, इतना दुनिया का जल प्रलय हो गया वह। Yes. তো যেহেতু কোনো অনুতাপ বা অনুশোচনা ছিল না, তো পরমেশ্বর পিতার আহ এতটা এতটা যন্ত্রণা হচ্ছিল মনে মনে। 400 সাল, 400 বছর প্রভু ঈশ্বর কিছু করেননি তো। এবং প্রভু ঈশ্বর আহ মনে মনে এটাই ভাবতেন যে আমি কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলাম, কেন সৃষ্টি করেছিলাম, মানুষ সৃষ্টি করে মানুষ এরকম হয়ে গেল। প্রভু ঈশ্বরের মনে একটা অনুশোচনার সৃষ্টি হলো। তারপর যে আমরা দেখতে পাই যে জল প্রলয়, যেটাকে বন্যা বলে, তো জল প্রলয় এনে পৃথিবীটাকে যে ধ্বংস করে দেওয়ার যে বিষয়টা রয়েছে, নোহার সময় থেকে নোহার সময় যে জলের যে বন্যা এসেছিল সেটা আমরা দেখতে পাই। কারণ সেই সময় শুধু নোহা, তার স্ত্রী এবং নোহার 2 ছেলে, তাদের 2 স্ত্রী এবং প্রত্যেকটা প্রজাতি যা প্রভু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকের একটা করে জোড়া, তাদেরকে নিয়ে প্রভু ঈশ্বর বলেছিলেন নোহাকে কে যেন সে একটি বড় জাহাজ তৈরি করে, বড় একটা নৌকো তৈরি করে, এবং তাদের একটা করে জোড়া নিয়ে সে যেন সেখানে থাকে। প্রভু ঈশ্বর নোহাকে এইরকমই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমেন। और उसके बाद फिर ये दुनिया अब तक चली, और तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं कि अभी हम अंत समय में हैं। तो अ, बीच में हम तो प्रभु के यीशु को भेजा पिता परमेश्वर ने, वो भी हम देखेंगे थोड़ा शुभ वर्तमान। पहले हम बता चुके हैं कि फुल गॉस्पल पूरा शुभ वर्तमान यही है हमारा, उत्पत्ति से लेके प्रगटीकरण तक। और फिर अभी शैतान कैसे इस दुनिया का खुदा बनकर क्या क्या कर रहा है, ये भी हम देखने वाले हैं। তো আহ এরপরে আমরা দেখতে পারবো যে ধীরে ধীরে কি করে শয়তান সমস্ত পৃথিবীর উপরে কবজা করে নিল। এবং তারপরে প্রভু যীশু এলেন আমাদের পরিত্রাতা হিসেবে, আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে। এবং তিনি এসে আমাদের জীবনকে কি করে বদলে দিলেন, আমাদের পাপের জন্য কি কি করেছেন, এবং আমাদের জন্য আমাদেরকে বাঁচাতে তিনি কি কি করেছেন, ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পারবো। এটাই আমাদের পবিত্র সুসমাচার, যেটা আমরা জানবো। তো এবং তারপরেও পরবর্তী আজকের সময় অবধি যে এই চারিদিকে শেষ, এই অন্ত সময়ের শেষে চারিদিকে যে শয়তান সমস্ত গোটা পৃথিবীকে কবজা করে রেখেছে, সেটাও ধীরে ধীরে আমরা আস্তে আস্তে একদম শেষের দিকেও চলে যাব। এবং আহ আস্তে আস্তে যে মূল বিষয়বস্তু সেটা আমরা জানবো। ओके, सो और देखेंगे आखिरी में कि पिता परमेश्वर ने ये सब कुछ अलाउ किया, कैसे किया, क्यों किया, उसका कारण हम देखने वाले हैं। और और फिर हम ओके या ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और उसमें हम देखते हैं और अंत समय, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फुल सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं न्यू सब्जेक्ट शुरू नहीं करूंगी, बस हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे थोड़ा। तो आज खत्म कर देते हैं ये कि हम जो अंत समय के बारे में कहते हैं कि हम अंत समय में रह रहे हैं। तो ये अंत समय क्या बात है, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे लोग कि क्या है ये अंत समय। ऑब्वियसली इसीलिए हम शुरुआत सीख रहे हैं, शुरुआत नहीं समझेगी तो अंत समय क्या, नहीं समझने वाला नहीं है हमें। तो इसलिए তো हम शुरुआत से हम शुरू कर रहे हैं। তো ग्लोरी जीसस। এখন আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যাচ্ছি, যেটা আমরা যেটাকে বলি যে আহ, শেষ সময়, অন্ত সময়, যেটাকে বলি এন্ড টাইম। তো সেই সময়টাকে আমরা একটু হাইলাইট করব, কারণ আমাদের শেষটা
যেটা আছে কোথায় শেষ হবে সেটাই আমাদের মূল বিষয়বস্তু। তাই জন্যই আমরা পূর্ববর্তী যে শুরুটা কোথা থেকে হয়েছিল সেটা জানার চেষ্টা করলাম, কারণ শুরু না জানলে আমরা শেষ জানতে পারবো না। তো শুরুটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, কিন্তু আমাদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে শেষের সময়, এই অন্ত সময়টা। তো সেই অন্ত সময়ের সমস্ত কিছু সম্পর্কে আমরা আস্তে 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 ধীরে ধীরে বলবো। Amen. Amen. Yeah. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अभी ये देखो, ये अंत समय की बात जो होती है, तो बहुत सारे रिलीजन में भी ये बताया जाता है। हिंदुइज्म में बोलते हैं कि कलयुग है, अंत समय को वो कलयुग कहते हैं शायद। और वो लोग भी बिलीव करते हैं कि कोई गोल्डन एज आएगा, सुवर्ण क्या युग। बोलते हैं, युग आएगा। युग, वो भी कहते स्वर्ण हैं। युग। हाँ, सुवर्ण यस, युग। हमारे बंगाली में कहते हैं कि स्वर्ण युग, यानी हाँ, वो जो गोल्डन एज है। गोल्डन एज, तो या यस। और यस यस। तो इस्लाम में डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में वो लोग कुछ हमारे जैसा, आई मीन हिंदू लोग भी बिलीव करते कि गोल्डन एज आएगा डिफरेंट टाइप से। लेकिन ये लोगों का क्या है, ये पृथ्वी पर रहकर वो लोग उनका राज आएगा, ऐसा कुछ इस्लाम में है। लेकिन वो यस भी यस। अंत समय की बात करते हैं। और उनके हिसाब से पूरा उल्टा है, बाइबल के उल्टा सब कुछ उनका है। अ, तो हम्म। तो हम, ये मेजर रिलीजन है ये, यहूदी लोग, हिंदुइज्म और इस्लाम। यहूदी लोगों को वो भी है कि मसाया आएगा, और मसाया उनको 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 न्याय देगा और वो राज करेंगे, ऐसा उनका भी है ये। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अंत समय का, वो हर रिलीजन में है। তো যেটাকে আমরা বলছি শেষের সময়, তো এটা সমস্ত রকমের ধর্মে প্রচলিত আছে। সেটা হিন্দু হোক, সেটা মুসলিম হোক, সেটা ইহুদি হোক, সমস্ত ধর্মে সেটা প্রচলিত আছে। হিন্দু ধর্মে বেসিক্যালি যেমন বলা হয় যে এটা কলিযুগ চলছে, এটা কলিযুগ চলছে, এই এই কলিযুগের শেষে, পাপের শেষে একটা স্বর্ণ যুগ আসবে, আবার সত্য যুগের শুরু হবে, আবার নতুন করে ভালো সময় আসবে, যেটা হিন্দুইজমে বলে, যেটা হিন্দু ধর্মে বলা হয়। সেরকমই মুসলিম ধর্মেও সেরকমই আহ সেখানে কোনো পরিষ্কার কোনো কনসেপ্ট নেই, কিন্তু তবুও সেখানে বলা আছে যে যে না, এখানে থেকেই তাদের একটা ভালো সময় তাদের জন্য আসবে। এবং ইহুদিদের এরকমই তাদের ধ্যান ধারণা যে আহ মাসায়া हम्म। আসবে তাদের জীবনে এবং তাদের জীবনকে পরিবর্তন করবে এবং তাদের ভালো সময় এনে দেবে। এটাই সমস্ত ধর্মে प्रचलित আছে। आमीन। या, तो बाइबल के अनुसार हम अंत समय, ये बहुत सारा फेमस ये बोलने का तरीका है। लेकिन बाइबल के हिसाब से एंड ऑफ एज, अंत तक के एक एज का एक विकेडनेस जो चल रहा है, ये विकेडनेस खत्म हो जाएगा। ये टाइम या और कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाए, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन दुनिया में, इसीलिए तो बहुत ही सेंस लगता है हम्म। कि ये परमेश्वर से ही है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया नहीं हम्म। खत्म करेगा। परमेश्वर पिता ने बोला है कि दुनिया उसने खत्म करने के लिए नहीं बनाई, लेकिन ये जो विकेटनेस है, जो दुष्टाई चल रही है, उससे खत्म करना बहुत जरूरी है। Amen. তো এই যে শেষ, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই সময় শেষ বলতে প্রভু ঈশ্বর আহ এই যে গোটা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া নয়, এটা বলতে চেয়েছেন যে আমাদের মধ্যে যে অন্যায়, যে পাপ, যে বিভিন্ন রকমের দুষ্ট বুদ্ধি, যে বিভিন্ন রকমের কুজিনিস যা যা খারাপ, সেই খারাপ সময়ের শেষ। এই পৃথিবীকে ধ্বংস করার যে আহ ধারণাটা, সেটা প্রভু ঈশ্বর আগেই বলেছেন যে পৃথিবীকে উনি আর কোনোদিনই এভাবে ধ্বংস করবেন না। উনি সেটা বলেছেন, উনি সেটা প্রমিস করেছেন। তো আহ এই যে শেষটা শুধুমাত্র এই অন্যায় অবিচারেরই শেষ, এটা পৃথিবীকে শেষ করার কথা নয়।
Amen. Amen. और फिर अभी जब हम अंत समय की बात ही करें, बहुत सारा बाइबल में लिखा है, बहुत सारा, जैसे भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ है। ये भविष्यवाणी का जो पुस्तक है हमारा, ये ब्यूटी कौन से भी पुस्तक में नहीं है दूसरे। Amen. তো আহ এখন আমরা দেখবো যে এই যে আমাদের যে ভবিষ্যৎবাণীর যে আমাদের পবিত্র বাইবেল, এই ভবিষ্যৎবাণী যা কিছু রয়েছে, এটা অন্য যে কোনো বইয়ের থেকে অনেক আলাদা, অন্য যে যে কোনো আহ, বইয়ের থেকে অনেক অনেক অন্যভাবে আলাদা, কারণ যা এখানে লেখা আছে সেটা অন্য কোনো বইয়ে লেখা নেই। ओके, सो हु विल एंड द वर्ल्ड, कौन कौन करेगा ये जो विकेडनेस कौन खत्म करने वाला है, ये हमारे बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा है। तो हम अगर प्रगटीकरण का 11 अध्याय और 18 वचन हम पढ़ेंगे, तो पूरा कंप्लीट एक वचन है, लेकिन ये कंप्लीट आइडिया देता है कि क्यों, कौन खत्म करेगा, ऐसा है, और उसके विश्वासियों का क्या होगा। ये तीन बातें हैं, ये एंड ऑफ द एज में पूरा तीन सब्जेक्ट्स है, दो एड्रेस किए हैं कि विकेडनेस वो खून कर खत्म करेगा, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों का क्या होगा, और जिसने ये गंदा काम किया शैतान ने, उसका क्या हो जाएगा, और उसके लोगों का एक वचन सब बचाता है। तो ये তো प्रगटीकरण 11 আহ 18 वचन। okay, তো এই পৃথিবীকে কে শেষ করবে, কিভাবেই বা শেষ হবে? তো এটা আমাদের পবিত্র বাইবেলে আহ যে প্রকাশিত বাক্য আছে, সেখানে 11 নম্বর 11 নম্বর অধ্যায়ের যে 18 নম্বর বচন আছে, সেখানে একদম পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে এর শেষ প্রভু ঈশ্বর কি করে করবেন, এবং কিভাবে, তার উদ্দেশ্যই বা কি, বা যারা প্রভু ঈশ্বরের উপরে ভরসা করে, বিশ্বাস করে প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে চলছেন, তাদের কি হবে, এটা একদম প্রভু ঈশ্বরের এই বাক্যে আমরা দেখতে পারবো। আমেন। वचन पढ़ लेना। গ্লোরি জিসাস। আমরা বচন পড়ছি। Lord, thank you, Father, thank you, Jesus. Hallelujah. প্রভুর ধন্যবাদ হোক, প্রভুর মহিমা হোক, প্রভু স্তুতি করছি। Glory Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. मोबाइल से नहीं निकल रहे थे जी, इसलिए मैंने निकाला। बाइबल लेके ओके। बैठ जाओ, तो बाइबल है ना, मैंने, हाँ, लिया है मैंने। वो हाँ, उसमें से पढ़ना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हम्म, डायरेक्टली निकालने हैं। 11 11 11 Amen, Lord. Thank you, Father. ग्लोरी जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। Revelation 18:11 तेरा वीडियो गया है गया है। या ये क्या हो गया?
क्या रे प्रभु, दया करो, कंट्रोल करो पिता, ग्लोरी। बाइबल रेवलेशन 18:11। अभी आया है मैम? नहीं, वीडियो नहीं आया तेरा वापस। हाँ, आवाज आ रहे? हाँ, आवाज आ रही, वीडियो नहीं हाँ, है। ठीक है, ठीक ठीक है। हाँ, আর পৃথিবীর বণিকেরা তাহার নিমিত্ত রোদন ও বিলাপ করিতেছে, কারণ তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্য কেহ আর ক্রয় করে না। আমেন। प्रगटीकरण হুম। 11:18। हाँ हाँ, पढ़ा है मैंने। The nations were angry, and your wrath has come. The time has come for judging the dead and for rewarding your servants, the prophets, and your people who revere your name, both great and small, and for destroying those who destroy the earth. तो वेरी क्लियरली ये बाइबल में एकदम प्रभु ने, हमारे लास्ट टाइम ने देखा कि प्रभु ने अंत पहले ही बता दिया है। तो यही Amen. बात है, डिक्लेयर है, एक वचन में एक ही नहीं लेकिन चार है एक्चुअली, क्योंकि उसके बाद हमारा क्या होने वाला है वो भी लिखा है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में राज करने वाले हैं। Amen. তো আহ এরপরে আমরা দেখতে পারি যে এর এর যে আহ, শুরু ছিল, এবং এরপরে যে প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে তারপরে আমরা এখানে আবার ফিরে আসব এই পৃথিবীতে, এবং যে 1000 বছর অর্থাৎ 1000 বছর আমরা প্রভু ঈশ্বরের সঙ্গে এখানে এই পৃথিবীতে আমরা ফিরে এসে আমরা রাজ করব। এমেন এমেন। आमीन, आमीन। तेरा वीडियो देख लेना जरा, क्या हो गया है उसको। अभी अभी भी नहीं आए? नहीं नहीं, वीडियो नहीं है। एक ग्लोरी मिनट। जीसस। अभी है? हाँ, अभी आया। अभी हाँ। आया। हम्म। ग्लोरी जीसस। और बहुत सारे और भी वचन हैं, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह उसका जो राज है वो उसके बाद आने वाला है। उसके बाद उसके बारे में यशायाह का 9 अध्याय 6 और 7 वचन, डैनियल का 2 अध्याय 44 वचन, मैथ्यू मत्ती का 6 अध्याय हम्म। 9 और 10 वचन, ये प्रभु के बारे में, उसकी पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के नाम का अधिकार कैसे चलने वाला है, ये सब अ, आप पढ़ लेना आपके टाइम में। তো हालेलुया। এরপরে বিভিন্ন আমাদের বাইবেলের পবিত্র जीसस। বচনে বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে। তো আপনারা আপনাদের সময় মতো আপনারা পড়ে নেবেন। কে ড্যানিয়েলের 2 অধ্যায় 44, ম্যাথু 6, 9, 10, এবং আহ, বিভিন্ন জায়গায় এগুলো লেখা আছে। আপনারা আপনাদের সময় মতো পড়ে নেবেন, এবং আহ, সেখানে পরিষ্কার এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা আছে। আপনারা একটু দেখে নেবেন। ये आप हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ लेना। हमारे पास अभी 10 मिनट है, और बस हम अ, बस ये कंप्लीट करेंगे अभी, कि देखो अभी ये अंत समय की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी ये दुनिया पूरा हमें नजर आ रहा है कि अभी कुछ तो ऐसी बातें हो रही है कि ये बिल्कुल, ये दुनिया बिल्कुल खराब हो रही है, बिल्कुल खराब हो रही है, इसमें कोई अच्छा ही नहीं है। अब अभी सोशल मीडिया जो है वो सारी बातें हम तक पहुंचाती नहीं है, लेकिन प्रभु की दया से ये वेस्टर्न कंट्रीज में हमें ज्यादा फ्रीडम है कि बहुत सारे न्यूज हमें मिल सकते हैं, प्राइवेट न्यूज है,
परमेश्वर के लोग हैं, उनको बहुत सारे वो ऐसे काम करते हैं न्यूज़ में, तो वो इंडिपेंडेंटली उनके जो चैनल है उसके ऊपर भी ये लोग बहुत सारी न्यूज़ लाते हैं। इसलिए हमें ये प्रभु की दया है कि वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हुए प्रभु ने ये सारा हम जान सकते हैं कि भविष्यवाणियां कैसी आज पूरी हो रही है। আমেন, আমেন। তো আমরা আপনাদের অবগতির জন্য আমরা এই সমস্ত যে অধ্যায়গুলো আমরা বললাম সেগুলো আপনারা সঠিক সময়ে আপনাদের প্রভুর ঈশ্বরের দয়া আপনারা পড়ে নেবেন। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে আগে বেরোবো। কিন্তু যা হচ্ছে চারিদিকে, যা বিষয়ে যা ঘটনা, যা সমস্ত কিছু হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানানোর জন্য, অবগতির জন্য আপনাদেরকে এই সমস্ত বিষয়ে আহ আলোকপাত করার একটু চেষ্টা করব। তো আপনারা এই সমস্ত বিষয় যে আগামী দিনে ঘটবে, সেই সংকট পূর্ণ যে সময় আসবে, সেই সময়ের জন্য আমরা আপনাদেরকে সাবধানতার জন্য আমরা এই বিষয়গুলো একটুখানি আলোকপাত করার চেষ্টা করছি। আহ তো আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দেই যে এই সমস্ত যে ভবিষ্যৎবাণী যেগুলো বাইবেলের যেগুলো পুরো হচ্ছে এবং হবে, সে সম্পর্কে প্রভু ঈশ্বর আমাদেরকে জানিয়েছেন। তার জন্য আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দেই যে আমরা এগুলো জানতে পারছি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে। তাই প্রভুকে অনেক 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 আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমেন। तो हम देख रहे हैं बहुत सारी सारी लेवल पर ये बढ़ रहा है। मत्ती का 24 अध्याय और लूक का 21 अध्याय आप जरूर पढ़ लेना। इसमें बहुत डिटेल्स लिखा है। जो भी लिखा है, अभी कितने गुना ये सब कुछ बढ़ गया है। नेचुरल डिजास्टर, नैसर्गिक आपत्ति हम जो बोलते हैं, अर्थक्वेक, हम्म। बहुत बढ़ रहे। 30 दिन में मैं आज पढ़ रही, किसी ने डाला था कि 150 से भी ज्यादा, 300 ऐसा कुछ कोई नंबर था, इतने अर्थक्वेक्स हो गए हैं। तो ऐसा ही लिखा है हम्म। बाइबल में कि ये एक बार शुरू हो गया तो ये बिल्कुल बढ़ जाएगा, नंबर में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रक्शन में बढ़ जाएगा। हम्म। তো আহ আপনারা আহ আহ, এক- আপনাদের সময় মতো পড়ে নেবেন মথি 24 এবং লুক 21। এগুলো আপনারা একটু বারবার পড়ার চেষ্টা করবেন, কেননা চারিদিকে যা ঘটছে সেই বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী সেখানে বারবার পূর্ণ হচ্ছে যে চারিদিকে ভূমিকম্প হবে, বিভিন্ন জাতি জাতির হবে, রাজ্য রাজ্যকে বিভিন্ন রকমের যুদ্ধ, যা খবর আমরা পাচ্ছি সেগুলো সত্যি হচ্ছে। তো এই সময় প্রচুর ভূমিকম্প হচ্ছে। আহ, আহ, খবর পাওয়া যাচ্ছে 300 350-ও বেশি ভূমিকম্প অলরেডি হয়ে গেছে। তো বাইবেলের যা ভবিষ্যৎবাণী সেগুলো ধীরে ধীরে পূর্ণ হচ্ছে এবং আগামী দিনেও সেটা হবে। আমেন। तो ये सब जो हो रहा है वो डिस्ट्रक्शन ऐसा बिल्कुल नजर आ रहा है कि कोई कोई तो है ये दुनिया नष्ट करना चाहता है। बिल्कुल नजर आ रहा है, मनुष्य जात को ही नहीं लेकिन ये दुनिया को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग सूरज का छुपा रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। तो ये मनुष्य की क्या बोलते हैं, ऊंचाई कहाँ कहाँ तक जा रही है। উম, তো এই সমস্ত বিষয় দেখে আমাদের এটাই মনে হওয়া উচিত যে কিছু তো একটা শক্তি আছে, বা কেউ তো এই দুনিয়াকে ধ্বংস করতে চায়। এমন একটা শক্তি এই দুনিয়াতে যা কিছু অন্যায়, বিভিন্ন রকমের খারাপ জিনিস সব বেড়ে যাচ্ছে, কেন? কেউ তো আছে এর পেছনে, যে এই দুনিয়াকে ধ্বংস করতে চায়। আহ তো আমরা যদি একটু জানার চেষ্টা করি, তবেই আমরা একটু জানতে পারবো যে কেন এই বিষয়গুলো ঘটছে, যা বাইবেলে লেখা আছে, প্রভু ঈশ্বরের আহ পরিকল্পনা এবং যা ঘটবে সেই ভবিষ্যৎবাণী পূরণ হচ্ছে, সেই ভবিষ্যৎবাণী আমরা জানতে পারবো তবেই। ओके। तो तो यही हम आगे जाकर देखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने जो बोला है कि ये दुनिया, उसने अभी इक्लेसियास्टिक का एक पुस्तक है, उपदेशक बोलते हैं उसे। तो उस पुस्तक উপদেশ। में एक पहला अध्याय और चौथा वचन और स्तोत्र का 37, 29, ये जो शब्द है, परमेश्वर ने ये दुनिया उसके लोगों के लिए की है। और
हर ये दुनिया कायम की है, नाश के लिए नहीं बनाई। ये प्रभु ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जैसे हम आज देख रहे हैं, तो वो तो एकदम क्लियर पिक्चर जैसा लग रहा है कि बहुत डिस्ट्रक्शन के बहुत करीब हो गए। और हम ही नहीं, लेकिन सेक्युलर मीडिया, सेक्युलर लोग, न्यूज चैनल सब बोल रहे कि क्या हम दुनिया का अंत हो जाएगा? ये प्रश्न अभी सबके सामने ला रहे हैं वो लोग। হুম। তো আহ বিভিন্ন রকমের যে ধ্বংসাত্মক যে জিনিসপত্র আমাদের চারিদিকে হচ্ছে, যে ধ্বংসাত্মক যে কার্যকলাপ যেগুলো চলছে, সেগুলো আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। তো আপনারা আপনাদের সময় মতো দেখে নেবেন যে আহ সাম রয়েছে আমাদের, সাম 27:39, এটা রয়েছে। তো আহ সেটাতে আপনারা একটু পড়ে নেবেন যে এক্স্যাক্টলি কি বলা আছে আহ সেখানে, যে এই পৃথিবী সম্পর্কে, তার ধ্বংস সম্পর্কে, এবং আগামী দিনে যেটা ঘটবে সে সমস্ত কিছু সম্পর্কে একদম পরিষ্কার লেখা আছে। এবং মিডিয়াতে যা যা দেখতে পাচ্ছি আমরা চারিদিকের বিভিন্ন বিষয়ে, সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত আহ করছে। তো এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে সমস্ত কিছু। Amen. आमेन। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, अभी हम खत्म कर देंगे कि हमारे परमेश्वर ने पहले ही बताया कि ये नाश के लिए उन्होंने बनाई नहीं। तो इसीलिए अभी परमेश्वर पिता हमारे क्या करते हैं, ये परमेश्वर ने पहले ही बताया है। और इसीलिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने पहले ही हमें हमारा डर निकाला है। अगर प्रभु कुछ नहीं बोलते, हम्म। बाइबल कुछ नहीं बोलता, तो आज हम बहुत डर सकते थे कि क्या होने वाला है हमारा, यस। ये दुनिया तो क्या क्या हो जाएगा। इतना चिंता से बहुत सारे लोग मर जाते शायद। लेकिन ये परमेश्वर की आशा बहुत बड़ी है, और उसने बाइबल Amen. में बिल्कुल लिखे रखा है। इसीलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रभु Amen. को हम धन्यवाद भी देते हैं कि बाइबल को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी 24% में सुन रही थी, 23-24% बाइबल से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये प्रभु की स्तुति हो। और इसीलिए हम भी बाइबल स्टडी इसीलिए कर रहे हैं कि ज्यादा हम जान सके कि हमारे प्रभु ने Amen. Amen. क्या सब कुछ Amen. पहले से बता दिया है। उत्पत्ति से Amen. लेके प्रगटीकरण तक कैसे उसने सब कुछ, ये उसका जो इनविटेशन है खोए हुए लोगों को, इसमें हमें कैसे वो लाता है, ये हम आगे जाकर देखेंगे। Amen. 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 তো আহ, এখন ধীরে ধীরে আমরা শেষ করব। কিন্তু এই দুনিয়া প্রভু ঈশ্বর শেষ করার জন্য বানাননি, শেষ করার জন্য প্রভু ঈশ্বর এই দুনিয়াকে তৈরি করেননি। কিন্তু হ্যাঁ, এই বিভিন্ন রকমের খারাপ কার্যকলাপকে প্রভু ঈশ্বর অবশ্যই শেষ করবেন, এর শেষ হবেই। আহ কিন্তু প্রভু ঈশ্বরের দয়া আমাদের উপরে, যারা প্রভুকে বিশ্বাস করে, যারা ভালোবাসে, এবং যারা পবিত্র বাইবেলের উপরে ভরসা